जय जगन्नाथ सांग मैंने तो स्वागत कर मोर आज ब्लॉग को। तो सकाल आमर आरंभ हो जाइए जूस रु तो रूपा जूस कटाकटी चल तो आमर ऑलरेडी मु रोसईबास स्टार्ट करनी कारण संक्रांति रही तो संक्रांति घर तो पियाज रसुण हुए तो काली खाଇବା किसी खाଇବା नाला सेमती मुझे केवल पियाज रसुण खाए जमी संक्रांति आगुरी खाऊनी किंतु समय सहित काम तालमेल सहित ए खाई नौ घरे आम मुग माँ मग और सोला सब तिंतई रखी गोटे मेकर भी आम मगेलु। तो चलो देखा फुल ब्लॉग वीडियो आज। तो आज मुझे बनई दलिया उपमा। तो फास्ट टाइम बनाऊी तो भाविली आपको देखदेवी केमी मुझे बनाऊँगी। तो मुझे यूट्यूब में सर्च करी कि दीदी मत प्रकृत रेसीपीटा कही यूट्यूब में सर्च करी से तो मत पूरा पगला ही कर देता कारण समस्ते अलग अलग प्रकार कथा कहते आते देखी मुझे भाई मत बहुत सहज। हाँ सहज सत कथा परिवा को खास खाली एमती भाजी देवार अच्छी सब जोगाड़ी केमती आप देखिले बस सेमती भाजी नहीं लाउ काटी एक्सप्रेशन दौरान कौन काटला एक्सप्रेशन दौर कह तो एत बड़ खर्च कर मेकर पुड़लानी धोई देगी हल्का किस समय सीझापी छाड़ी हल्का सीझे तो पानी मर जाता मुझे हल्दी गुंड आमर हल्दी गुंड सहित लुण आड करी सीझापी किस समय छाड़ी रूपा सेपटे तार कटाकटी करता जूस तो सहित किसी समय लगी चिराचिरी करी मुझे पुणी मो रोसईबास लगी तो सका रोसे कारण हूँ आज आम मेडिकल किसी कम था मार देह भल ना तो माँ जाइला मेडिकल चेकअप्रे तार मोर भी आजिकल देह बहुत सारा खराब रोचे पेट स्टोन हो गलब्लाडर तो से स्टोन मुझे जाइली आज पुणी चेकअप्रे। तो रूपार भी हाथ भांगा हाथ हाथ पेन होता तो भाविली एका देखी पलि आस। तो एसबी मेडिकल जानते हैं चक्कर ही काटिया पड़ा दिन सारा तो भाई सकाल सकाल किसी हेल्दी खाईदेवा से मुझे दलिया बनई आज दलिया उपमा बनई तार फुल रेसिपी वीडियो मात्र अपलोड करते आपण मैंने देखिपारे चाहिए। तीन खब चार खब पका फुली के जाने भाग बढ़िया फुटुची फुली गई फुली गला देखिए बढ़े होनी पानी फटा कर जूस पका मन ना आउ थे ग्राइंडिंग पकड़ खीरी बढ़िया सीझा टाइम तार सीझा टाइम तार बेसी सीझेगा आधे सीझेगा ना ठीक सीझे आधे पुणी सीझ ना टिके अच्छी से सीझ आधे पुणी अच्छी लगिज एथर बदले
ଚାକୁଥିଲେ ପରିବା ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମିଶିକି ଦୁଇଟାକ ଠିକ୍ ଲୁଣ ହେଇଥିବ। ସାବୁଦାନା ଭଳିଆ ଭଲ ଯିବା ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜିରା ଲଙ୍କା ପଇଲୁ ରାଘବ ପଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଗାରେ ଲଙ୍କା 4ଟା ଦାମ ପକେଇଲା ପକେଇଦେବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇନି 4ଟା ପକେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦଲଦଲ ହଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୋଧେ ହବନି ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ମଞ୍ଜ ଅଛି ନା କେତେ ସମୟ ସିଝିଲା ଦେଇଲୁ ଦେହଟା ଦେହ ପାଇଁ ତୁ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ଆଉ ରତାଟା ପଛରେ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସିଝିଲା ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲି ସେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଛି ସେତିକ। ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ ଆମେ ପଳେଇବ ଖାଇକି ଖାଇକି ଠିକ୍ ଅଛି ଦୋକାନ ଯିବୁ ଦୋକାନ କାମ ସାରିକି ଯିବୁ ଡଲେ ଖାଇଦେବା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଦେବା ଭଲ ଲାଗୁଛ। ଚୁଲାରେ ଆସିବେ ତାପରେ ବସେଇବି ଗରମ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ କହିଲା କ'ଣ ସିଝା ଗୋଟେ ସୁଜିଟା ସେଇଟା ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ ପକେଇଦେଲୁ ହେଇଗଲା। କହୁଥିଲା ଏକାଥରେ ପକେଇ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବ ପଛରେ ଚାଉଳ ଭଳିଆ ଟାଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୂପା ସେପଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଆ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ଗାଗୁନ ଠିଆ ହେଇଛି ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଖରାବେଳେ ଫାଇନାଲି ମାଆ ଆସି ଗରମ ଗରମ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ତ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ତ ଭାତ ଡାଲମା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ମାଆ ଆମ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଖାଲି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଭାତରୁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଭଙ୍ଗା ଖା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ହେଇଛି ବାସିରେ ଖାଇଲାଣି ହଁ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆଉ ଏତେ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ଆମ୍ବ ଗୁରା ଆଣୁଛି ମାତେ ବଗଡ଼ କହିଲା ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସେ ଗୋଳା ମା ବଢ଼ିଆ ଗୋଳେଇ ଦେବ ଟିପ
ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଶୀତ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଉଜାଡେ ଲୁ ମାଲୋ ଉଜାଡ଼ିଲା ମାଲୋ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଚକଟି ଦେଲୁ ଆଲୋ ଆଲୋ ହଁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଲୁଣ ଟିକେ ନା ଶୀତଳ ଭାତରେ ସାଇଡ୍ କରିବେନି କେମିତି ଖାଇବୁ କରିବା ମାନିବୁ ନା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଯେତିକ ବେକାରୀ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଦେଖାଉ ଧୂଆଁ ସବୁଥିରୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଗରମ ଆଉ ଭୋକ ଗଲାଣି ଜିତି ଦେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲାନି ଟିକେ ନାକୁ କାଳେ ଖାଇଦେବି ସେ ଡାକିଲାନି ପେଟ ଗଲାଣି ଖାଇଦି ଥରେ ଖାଇକି ଆଉ ବି ଥରେ ଖାଇଲାଣି କେତେ ଯାଏ ଭାତ ସେ ଖାଇଲାଣି ଗଲାଣି ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ଖାଲି ଚିଙ୍ଗାରି ନାକୁ ଫୋନ୍ କଲା टाइम देखिए मन को चलो जाना भाग्य भाग्य जाती खा से केते गपुछि ऐसे रे बसी खाउ शादी गला आउरी भात नेला खाइयो बोली दीदी देला नोल तो 3 थाली भात खाइबू अब 3 थाली मन दरकार बेले हांडी जाको खाइबू छी मां खाइ जाइलानी मु खाइ जाइलानी खाऊ गला छी जाऊ